ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, আদিবাসী কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মাওবাদী যুদ্ধবাদী জেলায় কোন জবাব চাই, জবাব রানীনগর ব্লক আদিবাসী কংগ্রেস জিন্দাবাদ। Remola Bamano, 14 দফা দাবি দङ आरो 14 নাম্বার দাবি দङ 14 নাম্বার জোড়া দাবি দङ जोंनि आरो दाबिनि सिङाव पा सामुना मा चाहिँ लोकेलनि हयथ' न' पैसायाबो दङ ड्रेन हामियामा दङ लामा हामियामाबो दङ आरो जागाव रेसन माइरं माइया दङ दङ फिउ काम पेन्डिं दङ पा दङ आरो वायान सलालाके बाचाला साप्रे मैया सिन दाबि सनद हयथ' न' चौरिनाय आरो ओके क्लियर थानाय आंना साप्रे मैया बिदुलत माहिना ना आसेसरा बिदिवले बकावनो साव जे नाव जेरिमो आं जोंनि हग्रारावनो आबो कौटमानो जों सौरिनाय एबं चेष्टाखौ आं निजे फारसे चेष्टा खेनाय आबनो दाफ्रे सामुआव फानि मा दाबि पा गाहामसे हिया बुंबाय गाहामाके मा सालायले ताइपो अच्छा बो बुकटुइ उद्योग नितुये ना बुकटुइ संगठन निउये ना हमरो डेपुटेशन जोंबा आदिवासी कांग्रेस से राव एक पलिटिकल पार्टी हिसाबै फायो भिडिअ एमालाया जों जोंनि न्याय्य जे दाबि आबनो जों गणतान्त्रिक लामा देखे फायो गाहामाके ब्रबाय कमा सालायो तिनि चिन दाबि रावबो तावरि पाइम ये ताबायखौ हाना बि नखला भिडिअ अफिसनि नखलाव न ताव अच्छा के बो ना डेपुटेशन बो दामसरा ब्लॉग बो डेपुटेशन स्पष्ट माइसिन र चाहिँ डिस्ट्रिक्ट थया चाहिँ स्टेट लेभेलनि जे संफोर दङ ओंखा एडिसि एरियानिया आदिवासी कांग्रेसनि डिस्ट्रिक्ट निब्रो दङ आदिवासी स्टेट लेभेलनि जे जिएस सं जोंनि आजा आनन्दनि फैनाय मलिन्द्र रियांस दंफायो ओंखायबो जोंनि पानिसागरनि प्रेसिडेन्ट जोंनि सुकेन्दु भट्टाचार्य बराव लगेव दंफायो ओमफ्राय पानिसागर ब्लकनि आन्दारनि हग्रारावनो वाइसाफोर दङ जों सुदु कुंबारा मया कुंफ्लावरावखौ जों लगे नाख्रुब फैफैहा जोंफोरावनो नाख्रुबनाय जोंखौ जयेन्ट दिनै राव बायजों बाय पालनो कमारो सालायो कामाके बुंफो थाव जों लगेव कामाके कावमा सालाय हाबनो बेटाके खावसा मा दमसो जे जों दाबि खेमा महादा दाफो नाहिया पा सामनामसे वनाव दाबिना चेष्टा खेनाय जाते दाफ्रि सामुआव फाने थौ ने बुंनि जेसे चेष्टा खेनाय सारौ बेनि निस्नि मुंखे आंखे डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि आदिवासी कांग्रेसनि मुंखे बाइसपराम केदासरा नो रिटायरमेंट शिक्षक रिटायरमेंट से अच्छा मामा तो सारा भारत नो होम मिनिस्ट्री दियो जे इलेक्शन कमिशन दियो एसआईआर माने इलेक्शन वोटर लिस्ट रिविजन केमा चले तो इनके आबोदि नो बांगमा जेमन बिहार राव मारोले इलेक्शन चले नो हासामो कोन तो बीजेपी सरकार तो आरो कोन बांग्लादेश नो रुखलाय दियो नाले बांग्लादेश नो रुखलाय माले बयदे आबोले तो जों तो पूरा भारतवर्षनि क्षमताव फायाखौ बिसकांले हयथ' फायनाय फायफाले जोंफो निश्चय गाहाम पतंखेबा मा रुखलाय न बया तो फेने रुखलायनि नामसे ना आदिवासी कांग्रेसनि तरफ থেকে आबो इलिगेल जेता माने नियम से मा देखे जे हानाय रनो लके बोले मा रुखलायनाय त्रिपुराले हासाम पाके त्रिपुराओ से मेन बॉर्डर एरिया आं दङ बये हाईएस्ट इलिगेल माइग्रेंट था दङ आबोरनो एतो दिन तंहा पार्टीले जान पार्टी न खेलायो रिजनल पार्टी को खेयो नेशनल पार्टी को खेयो के जे समय बदि मा समय सो बायबो के जतो से फ्रुं थाउ जे इलेक्शन सांपा बुसे बोदिं के रैली डेमोन्स्ट्रेशन आबोदिं के बांमा खेमो आबोनो तेलिनो मास बोले जान व्यक्तिगत मत से जान पार्टी नि अब तो पार्टी नि माइलेज बाफा दाले मासाव बायदो गया सिनि आदिवासी कांग्रेस ला बदिया जों हग्रा राव एफा सालायनाय जे जों खेनि हिमालय खां जों खमता फायफुले आबोनो से पहिला रम सालाय तारमाने नावनि जे आदिवासी कांग्रेस दिंले
बांग्लादेश नो रुखे माने पूरा फुल सपोर्ट बुरा जों मा सापर्ट yang नाय बर' तो हाया माखासे फाइम लेके काम नाले रुखले ले जोंबा ब ताओ चाया मा लामा देखे फाइनाय रनो बार उखलाय खयाके चीन भारत इंडिया नि चीन नि देशनि शत्रुसले ब्राबा হয়তো অনেক কিছু মাই ব্রনো তেনকে এই আবন কারণ ফুচুমার উখলাইনে বাইদছে বলে যতছে শুধু তো বিজেপি সরকার উখলাই তম জালে কে বাবা আদাকে রাজনৈতিক ফায়দা লুতে নেন পান্দাও ফ্রুকে তুম হা সাইনে রব সাইয়াং থাও তো ইসেনে রব সাইয়াং থাও বলে কাউয়া বলে মনু সুং তমকে যে নামমন ব এফো ফাথানি ফাইনাই বাগরায় রনলে রনলে উখলাই খেনি সে নিয়ম তমছে বলে মাবো রাজনৈতিক ফায়দা লুতে এনমন কাউয়া বলে কক বুঝে मोदिन मारा नो राजनीति अस्थायी हुआ दानले जत स्थायी जिनिस नला हले जन स्थायी बनेছে के चिन दाबी दफा बनो एडिसि या स्टेट अफ जेमन देश अफ तो क्षमताओ फाइकेबा आदिवासी रो ब्रह्म साजरा बंचित तो ब्रेके डिप्राइव खेतिंग आबदर नो प्रायोरिटीज कांग्रेग्रा नाय चबा आबन टारगेट ओ सिता पाइखले हिं तो थिसे प्रथम माने बो आदिवासी कांग्रेस हिमो फामन सिंह बो दामसरा लेवल दामसरा लंगाई बेलियो तीनसे प्रथम जों डेपुटेशन जत बाय मालायो रिफरियो तीनसे पयलासको रारु रखे जों खेनायसि तावले फर्स्ट स्टेप मामा टेक को खवा तो त्रिपुरा वो जे चले तो स्मार्ट मीटर है इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर आबनो तुइले बांगा जे गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट के तो आदा के वो आबनो समर्थन के न लगाई तो उनके बांगा ऑब्जेक्शन को पायो जे स्मार्ट मीटर लगाई मो बिल रहो अनएक्सपेक्टेड के पायो आबनो तुइले न मासे सामते मते लाभ के लाभ न होनाय क्षति के क्षति चिसा गावला बोले ताव जों मा फाबनो सिथे एको जत बर सिपे खबा आबनो काहाम दे हाया दे खे ताव जों संलामे खौ तो आनि तो खनामो बेले सावो जे हामथाया आबो दिन मानि हमनो बेरामाय के चावो मिलेखना लेखनाव ना आं फतो सा दाव सा के जों फसिखे ठीक আছে আবনো বাতিল কে দিন মাই পিনাই বা তা দে ইনক্লুড কে দিন মাই পিনাই সামে খবন ব্যাপার হান ক্লিয়ার কে সামনে যেমন দমনগরলে চং এক্সিবন থাং ফাইও কুট নো তে কংগ্রেস ইন্ডিয়ান ডেপুটেশন দে ইলেক্ট্রিসিটি অফিসার দে স্মার্ট মিটার বন্ধ खे तो কিন্তু ডিসকাউন্ট रो चालू थमके नम्बा जामा ए हम जों तो कामा के सिथां के जेमा पतंग के निश्चय आबो जेमा हेमनो न जोंफो पाल न बातिल मा के नाय बायद हमगे माइनाय फतो आबो से कखे मामा এতদিন পরে আজকে কংগ্রেস তরফ থেকে আদিবাসী কংগ্রেস তরফ থেকে দামসারাতে ডিপুটেশন দেওয়া হয়েছে কি কারণে প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে ঠিক 2018 সালের পরে কংগ্রেসের দামচড়াতে তৎপরতা কম ছিল কারণ অনেকেই কংগ্রেসের লোক অন্য দলে চলে গেছিলেন কিন্তু আজকে মানুষ দামচড়ার মানুষ তাদের যে এই সরকারটার কাছে রাজ্যের সরকারটার কাছে প্রত্যাশা ছিল আজকে সারা রাজ্যের সঙ্গে দামচড়া ব্লক এরিয়ার যারা আদিবাসী মানুষ বা যারা এখানে বসবাসরত নাগরিক সব হতাশায় ভুগছেন তারা আজকে আবার উপলব্ধি করতে পারছেন যে কংগ্রেসের বিকল্প নেই অনেকেই সরাসরি বলছেন যে কংগ্রেসই ভালো ছিল কংগ্রেসের সরকারই ভালো ছিল তো যাই হোক আজকে মানুষের সেই যে সাড়া এই সাড়াকে আমরা পাথেয় করে এই এলাকার বিভিন্ন সমস্যা আছে রেগার সমস্যা বিদ্যুতের সমস্যা পানীয় জলের সমস্যা আর দামচড়া তো একটা নেশার করিডোর এখানে নব প্রজন্ম তো নেশায় ডুবে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার তো এইসব পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার আমার অভিভাবক আদিবাসী মানুষ সহ এলাকার যারা নাগরিক তারা প্রয়োজন বোধ করেছেন যে এই ব্যাপারে একটা প্রতিবাদ করা এবং আন্দোলন করা তাদের পরামর্শ এবং তাদের সিদ্ধান্ত মতোই আমাদের আদিবাসী কংগ্রেস পানিসাগর ব্লক কংগ্রেসের আদিবাসী ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমাদের রাজ্য এবং জেলা ব্লক স্তরের নেতৃত্বরা স্থানীয় মানুষ সহ আমরা 13টা দফা নিয়ে আজকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমরা বিডিও সাহেব বরাবর আমরা ডেপুটেশন তুলে দিলাম আজকে শুধু এখানে ডেপুটেশন আমাদের শেষ কাজ নয় আগামী দিনে ক্রমান্বয়ে আমাদের অন্যান্য কর্মসূচি হবে আন্দোলন হবে জারি থাকবে এবং আমরা অপেক্ষা করব
এই যে দামচড়া ব্লকের যে রেগা নিয়ে দুর্নীতি, মানুষ 100 দিনের কাজ পায় না, পানি জল নেই, এই যে নাগরিক সমস্যাগুলি যাতে সরকার নিরসন করে, এর জন্য আমরা আন্দোলন উদ্যোগী হব। এই 13টা ডিমান্ড নিয়ে আপনারা যে আজকে ডেপুটেশন আপনারা দিয়েছেন, এখানে কি কি কে উপস্থিত হয়েছেন? এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের স্টেট আদিবাসী ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি রণেন্দ্র রিয়াং, আমাদের স্টেট আদিবাসী ডিপার্টমেন্টের এই এলাকার কংগ্রেসের নেতা চন্ডিরাম রিয়াং, তারপর আমাদের মাস্টার বাবু বাসপারেম রিয়াং, এবং আমাদের পিসিসি ডেলিগেট সঙ্গীতা দাস সহ যুব কংগ্রেসের সভাপতি চঞ্চলনাথ, গঙ্গানাথ সহ এই এলাকার বিভিন্ন বুথের আমাদের কংগ্রেসের নেতৃত্বরা আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমার নাম সুকেন্দু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা কংগ্রেসের পানিসাগর 58 ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি।